iPhone yakuzama mfana ngathi ugezile. Hey Chris. Hayi iPhone yakuzama beka umhlophe njani? Hayi bo. Hayi le ngani phela ukhande insamo. Khande insamo. Eh. Le antuthi yonke boyikhipha enganini. Ukhiphela intuthu enganini uthi mara usilanda ukuthi uyayimela ne? Usilanda ukuthi uyayimela ibhabhalazi yonke into. Ngiyenzeni mina? Ngani? Phela bokushaya ibhabhalazi ushaya yonke into. Mase uzokushayela umkhumbulo umntwana abantu.